Pozdrav drage moje! Evo danas sam odlučila da vam snimim postupak pripreme suhog sira onako od početka do kraja sa svim savjetima i svim što vam je potrebno da znate kada sušite ovaj sir. Ja sam ovdje pripremila 1 kg sira, dodat ću 4 čehna bijelog luka. Naravno, ako ne volite bijeli luk, ne morate da ga ubacite. Obavezno je samo da ga dobro posolite. Znači, probajte po vašem ukusu da bude slano. Ja ću dodati bijeli luk, kao što sam rekla, i dobro ću ukuhati sir. Sir kada kupite domaći sir, ovo mora biti domaći sir da bi se lijepo ocijedio i da bi bio onako suh. Uvijek kada dobijete od žene stavite u neku cjedilo da vam se dobro iscijedi sva sirutka i tek onda pripremite sir. Kao što sam rekla, potrebno je da ga dobro ukuhate da bi se posle formirali lijepi sirovi koji ne bi pucali. Znači ovako rukom i naravno, nemojte mi reći da mi trebaju rukavice, ne volim ih. Ovako rukom dobro umjesite da imate onako kompaktnu smjesu glatku koju ćete posle da oblikujete da vam sirovi ne bi pucali kad se budu sušili. Jako je bitno da ga lijepo ukuhate. I evo jedan savjet. Uzmite kutlu za supu i sa njom oblikujte sir kako bi vam sirovi svi bili isti. Znači uzmite kutlu, napunite i puno, lijepo ih utapkate da ne ostane prostora i da ne ostane onako zraka, da bude lijep ravan. I eto, to vam je jedan savjet kako da vam svi sirevi budu isti. Naravno možete i rukom, ali evo ja želim da vam pokažem kako vam je najlakše da oblikujete sireve i da vam budu svi isti. Naravno možete uzeti i neku zdjelicu, ali evo ja sam ono što imamo svi pri ruci, kutlu. I da ne zaboravim, kada stavljate sir ovako, kada ste ga oblikovali na tasnu ili tepsiju, bilo šta kada stavljate na ple, obavezno stavite papir. Ili stavite pamučnu krpu. Vodite računa da pamučna krpa oprana sav u vodi da ne bi poprimilo mirise. Ja zbog toga koristim ovako ove papire ili ubruse za brisanje ruku. Stavim odozdo 2 i odozgo prekrijem sa jednim. I sada ću naravno prekriti sa čistom krpom i ostaviti. Vidjet ćete, ostavite ovako da vam stoji preko noći. Vidjet ćete ujutru kako je otpustio sir svu tečnost. Evo pogledajte, krpa je već mokra. Vidjet ćete sada i ove male krpe kako su mokre, ali je sir čvrst i neće pucati kada se bude sušio. Pogledajte kako se lijepo iscijedio, oblikovao i baš je onako čvrst da bude lijep i da se lijepo osuši. Sada ćemo skloniti ove sve krpe i pokazat ću vam koliko tečnosti još izađe iz ovog sira tokom noći. Evo pogledajte koja je tečnost. Jako je bitno da sva ova tečnost izađe iz sira kada želite da sušite sir. I kako bi vam sve pokazali onako kako smo to mi danas radili, vidite, sušćemo ga na roštilju ili kamin roštilju. Suprug uzima mjeru da napravimo od letvica, da svi možete da pripremite sebi. Znači, što jednostavnije, pojednostavnit ćemo vam ovaj video da biste mogli da pripremite sami sebi.
Bitno je da prvo naložite vatru, da napravite baš puno žara. Ovdje je bitno da imate suha drva, da se stvori žar. Evo pogledajte, suprug će sada da stavi mrežu. Ja sam ovdje imala malo neku krupniju mrežu, naravno bolje je ako imate još što sitniju mrežicu da stavite na ove letvice. Ovim videom vam želimo pokazati kako mi to pripremamo sami kod kuće, da možete sami da pripremite sebi. Jer mnogo mi je žena pisalo komentar kako bi one mogle i željele bi da pripremi same sebi sir kod kuće. Evo, nadam se da će vam ovaj video pomoći jer ga snimamo baš onako od početka do kraja da možete svi da pripremite sebi. I evo pogledajte, tako to treba da izgleda mrežica, naravno mjere su za vaš roštilj. Stavit ćemo ga pred sami vrh da ne bi bilo nisko i da nam ne bi gorio sir. I evo ja ću svoj sir da prebacim na ovu mrežicu. Sada ćemo već polako da pripremimo za sušenje. I još jedna jako bitna stvar, kada dobijete žar, sada stavite sirova drva da vam samo se dime. Kada sušite sir, bitno je sada da imate sirova drva, da se dime i da sir možete lijepo sušiti. Evo ja ću sir prekriti sa jednom čistom vrećom. Kada sušite na roštilju i nije potrebno, ako nemate vreću i ne morate. Ali evo ja ću ga malo zamotati da se što brže osuši. I evo kao što vidite, jako je bitno da sada samo dim imate. Kada stavite sir, da se samo dime ova drva i da nemaju uopšte vatru. Mi smo ih stavili sirova, one polako gore i stvaraju dim. Ubacit ćemo znači i odozgo malo piljevine, naravno piljevinu uvijek skvasite. I evo, improvizovali smo. Stavit ćemo karton ispred da nam sav dim ostane u roštilju. Pogledajte, dim ne izlazi vani i sir će jako lijepo da se osuši. I jedna jako bitna stvar kada sušite sir, stalno otvarajte da provjerite da li gori vatra. Znači ako gori vatra, jako je bitno da pospite ili piljevinu ili stavite vode. Evo ovako, stavite u jednu posudu piljevine, dodajte vodu i sa tim odozgo drva malo potrusite. Evo, pogledajte ovako. I ono će sad samo da se dimi i imat ćemo baš onako lijep dim za ovaj naš sir. Evo ja sam sklonila da vam pokažem baš onako lijepo kako to treba da stavite. Stavite piljevine na drva, zatvorite da dim ostane unutra u roštilju. I evo pogledajte, vatra je krenula. Sada ćemo naravno ove mokre piljevine da stavimo, da vam pokažemo to kada vam se desi da vam se vatra zapali. Samo je prekrijte sa mokrom piljevinom i to je to. Evo pogledajte, sir se već pri kraju suši, jako je lijepe boje, miriše predivno. I nema potrebe više niti da ložimo vatru, niti da ovu vatri što ima, stavit ćemo piljevinu, još zatvoriti. Pa otprilike vam je potrebno neka 2,5 sata da osušite ovaj sir.
I evo još jednom pogledajte kako smo mi to lijepo osmislili. Nadam se da će vam ovaj video biti od pomoći. Moj sir je gotov i ja ću da ga sklonim, znači sušio se neka 2,5 sata. Pogledajte samo kako je lijepo. Nadam se da vam je ovaj video bio od koristi. Ako jeste, ostavite komentar, lajkujte, pretplatite se na moj video ukoliko to niste. I naravno, dijelite sa vašim prijateljima da i oni vide i mogu da osuše sami sebi sir kod kuće. Hvala vam još jednom što ste tu, što me pratite i što me svakodnevno podržavate. I šaljem posebne selame i pozdrave za moje žene koje svakodnevno komentarišu moje videe i odgledaju. Hvala vam, drage moje, i hvala vam što ste tu, što me pratite, što me podržavate.